ৰাজ্যখনৰ অগ্ৰণী সংবাদ প্ৰতিষ্ঠান অগ্ৰদূত কাকতৰ সোণালী জয়ন্তী কাৰ্যসূচী আজি অনুষ্ঠিত হয় শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰত আৰু এই কাৰ্যসূচীত ভাৰ্চুৱেলি অংশগ্ৰহণ কৰিলে দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰত অনুষ্ঠিত এই বিশেষ অনুষ্ঠানত অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাকে আদি কৰি কেইবাগৰাকীও মন্ত্ৰী আৰু বিধায়ক আৰু বিশিষ্ট ব্যক্তিসকলে অংশগ্ৰহণ কৰে ভাৰ্চুৱেলি দিয়া বক্তব্যত দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে শংকৰদেৱৰ প্ৰসংগৰে ভাষণ আৰম্ভ কৰে মোদীৰ ভাষণ আছিল আটাইতকৈ বেছি তাৎপৰ্যপূৰ্ণ অসমীয়া সাংবাদিকতাৰ ১৫০ বছৰীয়া যাত্ৰাৰ কথাও অতি সূক্ষ্মভাৱে উল্লেখ কৰিলে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে আহক চাওঁ অগ্ৰদূত কাকতৰ ৫০ বছৰ পূৰ্তি উপলক্ষত দেশবাসীক উদ্দেশ্য কৰি কি ক'ব খুজিছিল ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে असमिया भाषा में नॉर्थ ईस्ट की सशक्त आवाज दैनिक अग्रदूत से जुड़े सभी साथियों पत्रकारों कर्मचारियों और पाठकों को 50 वर्ष 5 दशक की इस स्वर्णिम यात्रा के लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं आने वाले समय में अग्रदूत नई ऊंचाइयों को छुए भाई प्रांजल और युवा टीम को मैं इसके लिए शुभकामनाएं देता हूं इस समारोह के लिए श्रीमंत शंकरदेव का कला क्षेत्र का चुनाव भी अपने आप में अद्भुत संयोग है श्रीमंत शंकरदेव जी ने असमिया काव्य और रचनाओं के माध्यम से एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को सशक्त किया था उन्हीं मूल्यों को दैनिक अग्रदूत ने भी अपनी पत्रकारिता से समृद्ध किया है देश में सद्भाव की एकता की अलग को जलाए रखने में आपके अखबार ने पत्रकारिता के माध्यम से बड़ी भूमिका निभाई है देका जी के मार्गदर्शन में दैनिक अग्रदूत ने सदैव राष्ट्र हित को सर्वोपरि रखा इमरजेंसी के दौरान भी जब लोकतंत्र पर सबसे बड़ा हमला हुआ तब भी दैनिक अग्रदूत और डेका जी ने पत्रकारीय मूल्यों से समझौता नहीं किया उन्होंने न सिर्फ असम में भारतीयता से ओतप्रोत पत्रकारिता को समर्थन किया बल्कि मूल्य आधारित पत्रकारिता के लिए एक नई पीढ़ी भी तैयार आजादी के 75वें वर्ष में दैनिक अग्रदूत का स्वर्ण जयंती समारोह सिर्फ एक पड़ाव पर पहुंचना नहीं है बल्कि ये आजादी के अमृत काल में पत्रकारिता के लिए राष्ट्रीय कर्तव्यों के लिए प्रेरणा भी साथियों बीते कुछ दिनों से असम बाढ़ के रूप में बड़ी चुनौती और कठिनाइयों का सामना भी कर रहा है असम के अनेक जिलों में सामान्य जीवन बहुत अधिक प्रभावित हुआ हेमंता जी और उनकी पूरी टीम राहत और बचाव के लिए दिन रात मेहनत कर रही है मेरा भी समय समय पर इसको लेकर वहां अनेक लोगों से बातचीत होती रहती है मुख्यमंत्री जी से बातचीत होती रहती है मैं आज असम के लोगों को अग्रदूत के पाठकों को ये भरोसा दिलाता हूं कि केंद्र और राज्य सरकार मिलकर उनकी मुश्किलें कम करने में जुटी हुई है साथियों भारत की परंपरा
संस्कृति, आजादी की लड़ाई और विकास यात्रा में भारतीय भाषाओं की पत्रकारिता की भूमिका अग्रणी रही। असम तो पत्रकारिता के मामले में बहुत जागरूक क्षेत्र रहा। आज से करीब 150 वर्ष पहले ही असमिया में पत्रकारिता शुरू हो चुकी थी और जो समय के साथ समृद्ध होती रही। असम ने ऐसे अनेक पत्रकार, ऐसे अनेक संपादक देश को दिए हैं जिन्होंने भाषाई पत्रकारिता को नए आयाम दिए। आज भी ये पत्रकारिता सामान्य जन को सरकार और सरोकार में से जोड़ने में बहुत बड़ी सेवा करती है। সেয়া আপোনালোকে টেলিভিছনৰ পৰা দেখিবলৈ পালে দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে আজি ভাৰ্চুৱেলি কিছু বক্তব্য প্ৰদান কৰিছিল ৰাজ্যখনৰ অগ্ৰণী সংবাদ প্ৰতিষ্ঠান অগ্ৰদূতৰ 50 বছৰ পূৰ্তি উপলক্ষত। আৰু ভাষণ প্ৰসংগত অসমৰ সংবাদপত্ৰৰ 150 বছৰীয়া স্বৰ্ণিল ইতিহাস সন্দৰ্ভত বিতংভাৱে কিছু বক্তব্য আগবঢ়ালে নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে। কেৱল এয়াই নহয়, অসমে কেইবাগৰাকীও ভাল সাংবাদিক আৰু সম্পাদক উপহাৰ দিয়া বুলিও তেওঁ গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য কৰিলে আজিৰ এই প্ৰেক্ষাপটত। কেৱল সেয়াই নহয়, ৰাজ্যখনৰ বিশিষ্ট সাংবাদিক তথা অগ্ৰদূত কাকতৰ মুখ্য সম্পাদক কনকসেন ডেকাৰ প্ৰশংসাটো পঞ্চমুখ হৈ পৰিল আজি নৰেন্দ্ৰ মোদী। তেওঁ স্পষ্টকৈ প্ৰকাশ কৰিব খুজিলে যে দেশৰ জৰুৰীকালীন অৱস্থাত অগ্ৰদূত গোষ্ঠী আৰু কনকসেন ডেকাই যি বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন কৰিলে সেয়া সঁচাকৈ প্ৰশংসাৰ যোগ্য বুলিও তেওঁ মন্তব্য প্ৰকাশ কৰিলে। আজিৰ এই বিশেষ অনুষ্ঠানত উপস্থিত আছিল অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা। আহক চাওঁ কি ক'ব খুজিছে তেওঁ অগ্ৰদূত কাকত গোষ্ঠীৰ 50 বছৰ পূৰ্তি উপলক্ষত। 1971 চনত মঙলদৈৰ পৰা প্ৰকাশিত তিনিদিনীয়া অগ্ৰদূত পিছলৈ গুৱাহাটীৰ মালিগাঁও আৰু অৱশেষত দিছপুৰৰ পৰা প্ৰকাশ হৈ আহিছে। 1995 চনৰ পৰা অগ্ৰদূত দৈনিক কাকতলৈ ৰূপান্তৰ হৈছিল। সংবাদ সেৱাকে জীৱনৰ ব্ৰত হিচাপে লৈ যোৱা 50 বছৰে শ্ৰী কনকসেন ডেকা ডাঙৰীয়াই আগবঢ়োৱা ঐকান্তিক অৰিহণাৰ বাবে আজি অগ্ৰদূত কাকতখন অসমৰ জাতীয় জীৱনৰ এক সম্পদ, এক জীৱন্ত প্ৰবাহলৈ ৰূপান্তৰিত হৈছে। অসমৰ বাতৰি কাকতৰ 150 বছৰীয়া গৌৰৱ উজ্জ্বল ইতিহাসত ভোটাতৰাৰ দৰে জিলিকি থকা এক উজ্জ্বল ৰত্ন হৈছে অগ্ৰদূত কাকতৰ প্ৰতিষ্ঠাপক সম্পাদক কথিতযশা সাংবাদিক কনকসেন ডেকা ডাঙৰীয়া। 1933 চনৰ জুলাই মাহৰ 16 তাৰিখে নলবাৰী জিলাৰ বেলখৰৰ পৰা জন্মগ্ৰহণ কৰা ডেকাই শিক্ষকতাৰ কৰ্মজীৱনৰ পাতনি মেলি মঙলদৈৰ পৰা 1971 চনতে পষেকীয়া অগ্ৰদূত প্ৰকাশ কৰি সাংবাদিকতাৰ মনোনিৱেশ কৰিছিল। চাইকেল চলাই তেখেতে অগ্ৰদূত বাতৰি কাকত প্ৰকাশৰ কাম কৰি তাক পাঠকৰ গ্ৰহণযোগ্য কৰি তুলিছিল। কনকসেন ডেকা ডাঙৰীয়া নিভাজ দেশপ্ৰেমিক, সাম্যবাদী চিন্তাধাৰাৰ অক্লান্ত সাংবাদিক। আপোচবিহীন সাংবাদিকতা তেখেতৰ ধৰ্ম। माननीय प्रधानमंत्री जी, जब असम में अल्फा का एजिटेशन हुआ था, सारे हमारा असम का इंटेलेक्चुअल एक प्रकार मुख बंद करके रखा था, या तो परोक्ष रूप से कोई सारे लोग अल्फा का समर्थन किया था। लेकिन वो समय में सारे डिसएडवांटेज सिक्योरिटी थ्रेट को भी ना करते हुए कनकसेन डेका जी ने अल्फा का इंडिपेंडेंट असम कॉन्सेप्ट का खिलाफ एक बहुत बड़ा इंटेलेक्चुअल मूवमेंट असम में निर्माण किया था। उनके लिए उन्होंने कोई सारा पर्सनल सैक्रिफाइस करना पड़ा और एक प्रकार जो अल्फा का इंडिपेंडेंट असम का जो कॉन्सेप्ट नौजवानों का बीच में वो लोग थोड़ा सक्सेस भी हुआ था थोड़ा गैल्वेनाइज करने में, लेकिन उस समय कनकसेन डेका जी ने अपना पत्र में और पुस्तक लिखकर ये कॉन्सेप्ट को पूरा डिमोलिश किया और उन्होंने बोला कि असम भारत का अंग राज्य नहीं है, असम भारत का अभिन्न अंग है। ये एक
कॉन्सेप्ट और ये एक हमारा जो एक राष्ट्रवाद का धारा कनक सेन डेका जी ने असम का नौजवान को दिया था और आज यही हम मंत्र मान के आगे चल रहा हूं और एक राष्ट्र प्रेम देश प्रेम का भावना असम में निर्माण भी हुआ है और उसको लेकर हम लोग बहुत ही गौरवान्वित भी हैं। সেয়া আপোনালোকে দেখিবলৈ পালে ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই অগ্ৰদূত গোষ্ঠীয়ে বিশেষকৈ অগ্ৰদূত গোষ্ঠীৰ অন্যতম সেনাপতি সম্পাদক কনক সেন ডেকাই আলফা বিৰোধী সংগ্ৰামখনৰ নেতৃত্ব লোৱাৰ কথাও ইতিমধ্যে প্ৰকাশ কৰিলে ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। আলফাৰ ভাবুকিকো প্ৰত্যাহ্বান হিচাপে গ্ৰহণ নকৰি আলফাৰ ভাবুকিক ওলাই কৰি তেওঁ কেনেকৈ আলফাৰ বিৰুদ্ধে কলম চলাইছিল সেই সন্দৰ্ভতো মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে স্পষ্টকৈ ব্যাখ্যা আগবঢ়ালে আজিৰ এই বিশেষ অনুষ্ঠানত, যিখন অনুষ্ঠানত ভাৰ্চুৱেলি উপস্থিত আছিল দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীও।